الله أكبر الله أكبر حمده عدد خلقه اللهم صل كما صليت على إبراهيم الله أكبر اللهم صل وعلى آل إبراهيم اللهم بارك الله أكبر اللهم صل على آل محمد كما صليت الله أكبر سبحان الله اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحانك اللهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعرشه ومداد كلماته. الله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ونفسه. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من العظات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر شكل درود پڑھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة 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 اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك
وأحي بلدك الميت. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا الدعاء، اللهم ربنا تقبل منا الدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের ফরিয়াদকে তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ পশু পাখি গাছপালা তরুলতা থেকে শুরু করে তোমার সৃষ্ট জীব বহু কষ্টে আছে আল্লাহ। আয় আল্লাহ তুমি তোমার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের উপর থেকে এই বিপর্যয় তুলে নাও। আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ অনাবৃষ্টির এই মহা বিপর্যয় থেকে তোমার সৃষ্টিকুলকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ। আয় আল্লাহ আমরা স্বীকার করছি আমরা গুনাহগার, আমাদের গুনাহের কারণেই তোমার পক্ষ থেকে এই শাস্তি আল্লাহ। আয় আল্লাহ আবার তোমার কাছে আমরা ফিরে আসলাম, আমাদের জীবনের সকল গুনাহ খাতা আমাদেরকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে যত হায়াত তুমি আমাদেরকে দিয়েছো আয় আল্লাহ সুস্থতার সাথে আয় আল্লাহ আমাদের এই হায়াত অতিবাহিত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ। আয় আল্লাহ এই অনাবৃষ্টি তুমি দূর করে দাও। আয় আল্লাহ আকাশ থেকে তোমার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো। আয় আল্লাহ আকাশ থেকে তোমার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো। আয় আল্লাহ কল্যাণকর উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করো। আয় আল্লাহ ক্ষতিকর বৃষ্টি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো। আয় আল্লাহ জমিন তাকিয়ে আছে তোমার বৃষ্টির দিকে, তোমার বান্দারা তাকিয়েছে তোমার রহমতের বৃষ্টির দিকে। আয় আল্লাহ তোমার সৃষ্ট জীব তাকিয়ে আছে তোমার রহমতের বৃষ্টির দিকে। আয় আল্লাহ নির্বাক প্রাণী গাছ গাছালি তাকিয়ে আছে তোমার রহমতের বৃষ্টির দিকে। আয় আল্লাহ তোমার এই নিষ্পাপ সৃষ্টিকুলের উসিলায় হলেও আয় আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে সিক্ত করো আল্লাহ। আয় আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে সিক্ত করো আল্লাহ। আয় আল্লাহ আমাদের উপর থেকে আযাব গজব তুমি তুলে নাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ তুমি মহাশক্তিবান, তুমি ইচ্ছে করলে আযাব দিয়ে আমাদেরকে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারো। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যদি ক্ষমা করে দাও এটাও তোমার এখতিয়ার রয়েছে। আয় আল্লাহ আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থী, ক্ষমা ভিখারি। আয় আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আয় আল্লাহ আমাদের উপর থেকে আযাব গজব তুলে নাও। আয় আল্লাহ আমাদের উপর থেকে অনাবৃষ্টির বিপর্যয় তুলে নাও। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের ফরিয়াদকে কবুল করো আল্লাহ। তোমার হাবিব অনাবৃষ্টিকালীন দোয়া করেছে, আয় আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দিয়েছো। আয় আল্লাহ আমরা তোমার হাবিবের দরুদের উসিলায় নেক আমলগুলোর উসিলায় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, দোয়া করছি। আয় আল্লাহ আমাদেরকে রহমতের বৃষ্টি দিয়ে সিক্ত করো আয় আল্লাহ। আয় আল্লাহ তোমার সৃষ্টিকুলকে রহমতের বৃষ্টি দিয়ে সিক্ত করো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। আল্লাহুম্মা আনজিল আলাইনাল গাইস ওয়াজআল মা আনজালতা লানা কুওয়াতান ওয়া বালাগান ইলা হিন। আল্লাহুম্মা আসকিনাল গাইস, আল্লাহুম্মা আসকিনা, আল্লাহুম্মা আসকিনাল গাইস ওয়া লা তাজআলনা মিনাল কানিতিন। আল্লাহুম্মা লা তাজআলনা মিনাল কানিতিন। আল্লাহুম্মা লা তাজআলনা মিনাল কানিতিন। আল্লাহুম্মা রুদ্দানা ইলাইকা রাদ্দান জামিলা। আল্লাহুম্মা রুদ্দানা ইলাইকা রাদ্দান জামিলা। আয় আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদকে তুমি কবুল করো। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।
আল্লাহু আকবার। বাসায় চলে যাবো।